जी सरकार जी, सही लाल शहबाज कलंदर के जो फ़कीर हैं, लाल रंग को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, उसकी क्या वजह है? ये रंगों वाला मामला बड़ा मज़े का होता है। आपने सवाल किया है कि और शायद ये रंग आपने देखे हैं कि साईं फ़कीर सैयद यूसुफ़ साहब मेरे दाईं तरफ बैठे हैं और फ़कीर आबद बलोच मेरी बाईं जानब बैठे हैं और मैंने भी सुर्ख़ ये मफ़लर लिया हुआ है। तो शायद आपके सवाल करने की वजह भी यही है। याद रखें दोस्त, इसमें रंगों के ज़रिए से भी ये तो अल्लाह का निज़ाम है ना। देखें, उसने पूरी कायनात में रंग समोए हैं। अल्लाह बादशाह जी ने ख़ुद रंगों से बड़ा काम लिया है। लेकिन आपने बात सिर्फ़ रंग की नहीं की, आपने बिलख़ुसूस तरीक़त लाल शहबाज कलंदर के हवाले से, या मैं किसी भी सिलसिले की बात कर लूँ कि कादरिया हो, चिश्तिया हो, कलंदरिया हो, सुहरवर्दिया हो, हर किसी ने किसी न किसी रंग को ऑन किए हुआ है। अब सवाल चूँकि बादशाह लाल शहबाज कलंदर के हवाले से है कि इनकी तरीक़त में लाल रंग जो है क्यों अपनाया जाता है ज़्यादा। सखी लाल शहबाज के साथ भी एक लफ्ज़ लाल लगता है, मैं उसकी भी वजह तशमीह आप लोगों तक पहुँचा दूँ। बादशाह लाल शहबाज कलंदर जब मौजूद थे मरवन में, तो आप अपनी कमसनी में ही एक काम किया करते थे। आपका एक दोस्त हुआ करता था, ये मैं रवायत जो कुतुब में मौजूद है मैं उस हवाले से ये पेश कर रहा हूँ। आपका एक दोस्त हुआ करता था, वो ढोलकिया था, ढोल बजाता था वो। आप उसको लेके बयाबान में चले जाते थे। वहाँ जाके आप कांटों के ऊपर धमाल डालते थे और वो क्या होता था कि धमाल डालते डालते जब आप पूरी अपनी मस्ती में आते थे तो एकदम से आप जंप करके तो ज़मीन बोस हो जाते थे, ज़ेरे ज़मीन चले जाते थे। और जिस जगह पे आप ज़मीन के नीचे जाते थे उस जगह पे एक वो जवाहरात का एक हिस्सा होता है लाल, जिसे कहते हैं लाम ऐन लाम लाल वाला लाल, वो भी चूँकि सुर्ख रंग का होता है। तो वो दो आपका दोस्त जो डोल वाला था वो इसी लालच में आपके साथ जाता था कि जब भी आप ज़ेरे ज़मीन जाते थे तो वो लाल उस जगह से वो रोज़ाना उठा के लाया करता था। ये आपकी एक वजह तशमीह इसमें बयान की जाती है कि आपके साथ लफ्ज़ लाल क्यों लगता है। और आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में सुर्ख़ लिबास ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेब-ए-तन किया है। इसकी वजूहात जो मैं कह सकता हूँ, ये तो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है अहादीस में कि हुज़ूर ख़ातमी मरतबत अलैहि ख़ुद भी सुर्ख़ लिबास ज़ेब-ए-तन करते थे। और इसमें एक और बड़ी खूबसूरत रवायत मौजूद है कि हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम ने एक बार ईद के ऊपर अपनी वालिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कपड़ों की फ़रमाइश की थी। तो सैयदा ने कहा था कि मैंने आपके कपड़े दर्जी को दे दिए हैं। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आपने हमसे पूछ के देने थे। तो वो कपड़े तो मैंने तो, हालांकि उन्होंने कपड़े नहीं दिए थे, लेकिन आपने बच्चों को तसल्ली देने के लिए ये बात कर दी थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, तो मैंने तो सब्ज़ रंग का लिबास लेना था, आप हमसे पूछ के देती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, मैंने सुर्ख़ रंग का लिबास सिलवाना था, आप मुझसे पूछ के देती। तो आपने कहा, हाँ हाँ हसन, आपके लिए सब्ज़ी दिया है और आपके लिए सुर्ख़ी दिया है। फिर रवायत मौजूद है कि आप दोनों के, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लिबास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लिबास, ये जन्नत से हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुर्ख़ रंग को बहुत पसंद करते थे और चूँकि ददहाल की जानब से सखी लाल शहबाज कलंदर का जो नाम था वो हुसैन रखा गया था और नन्हाल की जानब से आपका नाम उस्मान रखा गया था। इसीलिए आपका मुकम्मल नाम अल-हाफ़िज़ सैयद हुसैन उस्मान मरवंदी अल-मरूफ़ लाल शहबाज कलंदर कहा जाता है। वो दोनों अस्मा आपके ददहाल और नन्हाल वाला आपके साथ चला। आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा उनसियत थी। करबला में आपने अपना वक्त भी बहुत गुजारा, बल्कि आपके जो वालिद गिरामी हैं सैयद इब्राहीम कबीर, जिनका मज़ार अक़दस भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस के अंदर साथ ही मौजूद है, तो वो भी उन्होंने बहुत सारा वक्त उस जगह पे गुजारा और सखी लाल शहबाज कलंदर का वक्त भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की वजह से वहाँ गुज़रा।
ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر نے اپنے جو زیب تن لباس کیا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں امکان موجود ہے کہ ایسا کیا گیا ہو۔ اب جتنی بھی فقراء ہے طریقت لال شہباز قلندر کی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں، خواہ وہ کسی پگڑی کی صورت میں، وہ کسی چادر کی صورت میں، وہ لباس کی صورت میں، وہ سرخ چیز کو اپنے ساتھ اپنا کے رکھیں۔ یہ تمام سلاسل میں اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ جب ہم سلسلہ قادریہ کی بات کریں گے تو وہ سبز پگڑیاں اور یا سبز مفلر وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میں اگر سلسلہ چشتیہ کی بات کروں گا تو وہ ایک جوگیا سا رنگ ہوتا ہے ان کا، وہ اس میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ قادریہ میں نوشائیہ کا رنگ بھی بالکل تھوڑا سا الگ ہے ان کا۔ چشتیہ کا رنگ میں کوائٹ سملر ہے، تھوڑا ملتا جلتا، لیکن ان سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ان کا کلر۔ ایک کا تھوڑا گہرا ہوتا ہے، ایک کا تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تمام سلاسل میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ رنگوں کے حوالے سے ایک پہچان رکھی جائے۔ ایسا ہے، انسانی فطرت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنی پہچان کے لیے کسی نہ کسی رنگ کو آن کر کے رکھیں۔ مثال کے طور پر میں اگر کہہ دوں کہ وکلاء حضرات جو ہیں وہ سارے کے سارے سفید کوٹ کیوں نہیں پہنتے، وہ کالے کوٹ کیوں پہنتے ہیں؟ اب جس نے اب بار میں چلے جائیں گے وہاں کالے کوٹ پہن کے گھومنے والوں کو تو اپنا تعارف نہیں کروانا پڑے گا کہ ہم وکیل ہیں۔ اسی طرح میں اگر مختلف برانڈز کی بات کر لوں، کسی بھی کمپنی کا آپ لکھ لیں، ہر کمپنی کا ایک برانڈ کلر ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب معروف ہو جاتا ہے نا وہ رنگ، تو دوسروں کے لیے ان کی پروڈکٹ کو، اس چیز کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ انہیں باضابطہ طور پر اپنا تعارف نہیں کروانا پڑتا۔ امکان موجود ہے کہ یہ سرخ رنگ کے علاوہ اگر سخی لال شہباز قلندر کا کوئی فقیر اگر کسی جگہ پر بیٹھا ہو تو اسے باضابطہ طور پر اپنا تعارف کروانا پڑے اپنا کہ میرا تعلق طریقت لال شہباز قلندر سے ہے۔ لیکن جب ان رنگوں کے ساتھ وہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوگا تو اسے اپنا تعارف نہیں کروانا پڑے گا کہ میرا تعلق طریقت لال شہباز قلندر سے ہے۔ یہی اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ گو کہ رنگوں میں سب سے افضل رنگ تو وہی ہے، وہ صبغۃ اللہ، من احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ ہے۔ کس کا رنگ اس کے رنگ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اور حقیقت ہے جب وہ خود اللہ رنگوں کی بات کرتا ہے تو فقیر جس جگہ پہ بھی ہو وہ خدا کے اس کہنے کے مطابق وہ کسی نہ کسی رنگ کو آن کر کے رکھتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جو ظاہری رنگ اس نے اپنایا ہوتا ہے، جس رنگ کی اللہ نے بات کی ہے وہ اس رنگ کو ترقی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا رنگ اس کے ولی اللہ ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ وہ رنگ اس کے پاس ہے۔ وہ اللہ کے رنگ کو اپناتے ہوئے ظاہری طور پر اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، وہ ایک فطری میں تقاضا جسے کہا جا سکتا ہے، اس کے مطابق ایک خاص رنگ کو آن کر کے رکھتا ہے تاکہ دنیا بھر میں جہاں بھی جائے وہ اپنے سائیں کی پہچان بن کے بیٹھا رہے۔